জয় মাতারা, জয় জয়তারা, জয় বাম জয়তারা, রাম 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 রাম। ওপরায় ওপরায় কথা বল, এসেছিস? রাম ওং নম শিবায়, শান্তায় করন্তায় হেতবে নিবেদয়ামি চাঁদমানক তৎগতি মানুষ। ওং নম শিবায়, ওং নম শিবায়। জয় বাবা নীলকণ্ঠায় নমো, জয় বাবা পাতাল ভৈরবে নমো, জয় বাবা নাগেশ্বরায় নমো, জয় বাবা কোদ ভৈরবে নমো, জয় বাবা মহাকাল ভৈরবে, জয় ভোলা মহেশ্বর, জয় শঙ্কর মহাদেব, হারান মহাদেব, জয় শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, শিব শম্ভু। কিরে ছেলে তো? অগ্নে কালাকনম, অগ্রে কালাকনম, অগ্রে কালাকনম, অগ্রে কালাকনম, অগ্রে কালাকনম, অগ্রে কালাকনম। রাম 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 রাম। জয় নাম সীতারাম, জয় নাম সীতারাম। বাবা শয়তান को गले पे फांस लगाओ, शैतान का बीच का तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान का बीच का तरफ खींचो। ओंगरे कलाकनम, 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 ओंगरे कलाकनम। खेल के गोल के लेके आओ, झटका मार के लेके आओ, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो। ओं नमः शिवाय, शांताय करणोत्ताय हेतवे निवेदयामि चाँदमानक तद्गति মানুষ। ओं नमः शिवाय, ओं नमः शिवाय, ओं नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, शिव शंभु। बाबा गले पे फांस लगाओ, शैतान का बीच का तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान का बीच का तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान का बीच का तरफ खींचो। ओंगरे कलाकनम, 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 ओंगरे कलाकनम। गले पे फांस लगाओ, शैतान का बीच का तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान का बीच का तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान का बीच का तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान का बीच का तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान का बीच का तरफ खींचो। ओं नमः शिवाय, ओं नमः शिवाय, ओं नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु। ओंगरे कलाकनम, ओंगरे कलाकनम, ओं नमः अनुमोदनम, ओं नमः बागेश्वराय बीरबिराम पटसा, ओं नमः बागेश्वराय बीरबिराम पटसा, ओं नमः बागेश्वराय बीरबिराम पटसा। तारा 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 तारा। जय मातारा, जय जयतारा, जय बम जयतारा। ओंगरे कलाकनम, 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 ओंगरे कलाकनम। ओं नमः अनुमोदनम, ओं नमः अनुमोदनम, ओं नमः बागेश्वराय बीरबिराम पटसा। तारा 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 तारा। जय मातारा, जय जयतारा, जय बम जयतारा। ओंगरिक मनस्वाते दिव्य नमः, 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 ओंगरिक मनस्वाते दिव्य नमः। राम ओंगरिक राम 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 राम। ओंगरिक राम 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 राम। जय राम सीताराम, जय राम सीताराम, जय राम सीताराम, जय राम सीताराम, जय राम सीताराम। शैतान को गले पे फांस लगाओ, शैतान का बीच का तरफ खींचो, बाबा गले पे फांस लगाओ, शैतान का बीच का तरफ खींचो। ओंगरे कलाकनम, 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 ओंगरे कलाकनम। ओं नमः अनुमोदनम, ओं नमः बागेश्वराय बीरबिराम पटसा, 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 ओं नमः बागेश्वराय बीरबिराम पटसा। गले पे फांस लगाओ, शैतान का बीच का तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान का बीच का तरफ खींचो। ओंगरे कलाकनम, ओंगरे कलाकनम, ओंगरे कलाकनम, ओंगरे कलाकनम। बाबा पेट में जो भी बुरा हुआ चीज है पूरा खींच के ऊपर करो, खींच के ऊपर करो, शैतान को खींच के ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो। लेके आओ, झटका मार के खेल लेके आओ, लेके आओ। पेट में जो भी बुरा हुआ चीज है, पेट पर बैठा हुआ है बाबा, शैतान पेट पर बैठा हुआ है, लेके आओ शैतान को, मारते हो लेके आओ। शैतान ना मारे तो मोड़े मोड़े कीजिए, मारो तो अपने मारो, मारो और मार लगाओ, और मार लगाओ। गति बढ़ाओ, गति बढ़ाओ, गोतो बढ़ाओ, आग लगाओ, पूरा शरीर आग लगा दिया जाए बाबा। पेट में जो भी बुरा हुआ चीज है पूरा खींच के निकलो, ऊपर करो। राम ओं रिंग राम 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 राम। ওপরে আয়, ওপরে আয়, কথা বল। ছেলে তো তুই রে, লুকিয়ে বসে আছিস, ছেলে তো বল 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 বল, নাহলে আমি কিন্তু মাল লাগানো আরো শুরু করব। বল, खींच के लेके आओ, खींच के लेके आओ, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो। ओं नमः शिवाय, शांताय करणोत्ताय हेतवे निवेदयामि चाँदमानक तद्गति মানুষ। ओं नमः शिवाय, ओं नमः शिवाय, ओं नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु। বল 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 বল। পেটে বসে আছিস আমি জানি, নাভির মধ্যে বসে আছিস, বল 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 বল, লুকিয়ে লাভ নেই এখানে, বল বল। বাবা खींच के ऊपर करो, शैतान को खींच के ऊपर करो, खींच के ऊपर करो। কথা বলবি না মাল লাগাবো? না কিরে ছেলে তো তুই, বল। बाबा खींच के ऊपर करो, पेट में जो भी बैठा हुआ है बाबा खींच के ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर आए, ऊपर आए। पेटे बসে আছিস নাভির মধ্যে, লেকে আও, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो। বল কি নাম বল, মরেছিস কিভাবে তুই বাবু? ভালো ছিলি, বল 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 বল, মরেছিস কিভাবে তুই? হ্যাঁ কিরে
बाबा पूरा शरीर आग लगा दिया जाए, पूरा शरीर आग लगाओ बालाजी बागेश्वर से निवेदन है, सन्यासी बाबा से निवेदन है, ये बोलेगा नहीं बाबा, अच्छे से पिटाई लगा दिया जाए बाबा। शैतान को गले पे फांस लगाओ, दरबार पे उल्टा लटकाओ, गले पे फांस लगाओ, दरबार पे उल्टा लटकाओ, इनको पूरा शरीर आग लगाओ। जयराम सीताराम, जयराम सीताराम, जयराम सीताराम, जयराम सीताराम। शैतान का कोमर तोड़ो, गर्दन तोड़ो, उड़ा के मारो शैतान को, और मारो, फेस जलाओ शैतान को, फेस जलाओ। शैतान आया है बाबा, चुप कर बैठा हुआ है, বল বেরোবি? কি নাম তোর? মরেছিস কিভাবে বল? বলে দে, আমি ছেড়ে দিচ্ছি। জানিস না তুই ছেলে তো? হ্যাঁ, কোথা থেকে ধরেছিস সেটা তো বল, জোরে বল। হ্যাঁ, বাগানে? কোন বাগানে? কোথাকার বাগানে বল? মনে পড়ছে না? আচ্ছা, কি নাম ছিল সেটা তো বল। অমিত কি? অমিত দত্ত। কি করে মরেছিলি মনে পড়ছে? बाबा भोलेनाथ इनको दिखाओ तो एक बार कैसे मरा था, प्रेत जब मरा था कैसे मरा था, देखे बोल आस्ते आस्ते। बाबा तो के सब देखाচ্ছে। बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, बाबा इनको दिखाओ, सब कुछ दिखाओ, कैसे मरा था। অমিত কি বললি নাম? অমিত দত্ত। কত বয়স ছিল যখন মরেছিস? 30 বছর। কি করে মরে গেছিলি দেখ তো। बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, कैसे मरा था प्रेत का प्रेत क्या हुआ था, इसके साथ क्या हादसा हुआ था, दिखाओ तो बाबा, सब कुछ दिखाओ। কোথায় বাড়ি ছিল তোর? আরে কোথায় বাড়ি ছিল? বারাসাতে। আর মরেছিলি কিভাবে? হ্যাঁ, গাছের থেকে পড়ে গিয়ে। কোথায় ঘটেছিল ঘটনাটা? গাছ থেকে পড়ে গেছিলি? তোর বাড়ির ওখানে বারাসাতে? কোন গাছ থেকে পড়েছিলি? নিম গাছ। কিছু পারতে উঠেছিলি তো কেউ বাঁচায়নি তোকে? কেউ ছিল না? হসপিটালে নিয়ে গেছিলো তোকে পরে? কোন হসপিটালে নিয়ে গেছিল? বারাসাত জেনারেল হসপিটালে। আর ওখানেই মরে গেছিলি? হসপিটালে মরেছিলি? মানে পড়ে যাওয়ার কতক্ষণ বাদে, কদিন বেঁচেছিলি পড়ে যাওয়ার পরে? বেঁচে ছিলি না, মানে স্পট ডেড হয়ে গেছিলি। কোন শ্মশানে পুড়িয়েছিল তোকে? বনমালীপুর। তুই বিয়ে করেছিলি অমিত? বিয়ে করিসনি? বাড়িতে বাবা মা ছিল? আচ্ছা, কে মুখে অগ্নি করেছিল তোর? বাবাও মুখাগ্নি করেছিল। তাই এই বউটাকে ধরেছিলি কোথা থেকে? বারাসাত থেকে। মানে রাতে না দিনে? রাতের বেলায়। মানে ওই নিম গাছের নিচে দিয়ে যাচ্ছিল, তুই কি নিম গাছেই বসেছিলি? কিসে ধরেছিলি? বায়ুমণ্ডলে ধরেছিলি না দৃষ্টিতে ধরেছিলি? দৃষ্টিতে। তা কি চাস তুই? থাকতে চাস না চলে যেতে চাস? মুক্তি পেতে চাস? মুক্তি চাস। কোন সালে মরেছিলি বাবু তুই অমিত? ভালো ছিলি তো? 2020। আর একে ধরেছিস কোন সালে? 2022-এ, 2 বছর পরে। আচ্ছা, আমি তোকে মুক্তি দিয়ে দিচ্ছি। দেখ বাবা এসছে, बाबा তোকে নিয়ে যায়। जय भोलेनाथ, बम बोले बाबा, इनको लेके जाओ सूक्ष्म तरीके से, इसको सेव लोग भेजो बाबा। जय भोलेनाथ, बम बोले जा, आस्ते आस्ते बेरिए जा। ओम नमः शिवाय, शांताय करुणोत्ताय हेतवे निवेदयामि चंदनम तद्गति वंश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गले पे फांस लगाओ, शैतान को लेके जाओ, गले पे फांस लगाओ, घसीटते हुए लेके जाओ। बम बोले हर हर महादेव, जय शिव शंभु, शिव शंभु। लेके जाओ, गले पे फांस लगाओ, लेके जाओ, जा शरीर पे आस्ते आस्ते बेरिए जा। बाबा इनको गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींच लो, गले पे फांस लगाओ, जा बेरिए जा, आस्ते आस्ते बेरिए जा। बम बोले हर हर महादेव, जय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु। गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान को जा शरीर पे बेरिए जा, যা বেরিয়ে যা, আস্তে আস্তে বেরিয়ে যা। বাবা নিতে এসছে, চলে যা। ওং নমঃ শিবায়, শান্তায় করণত্তায় হেতবে নিবেদয়ামি চন্দ্রমাং তদ্গতি বংশ। ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, হর হর মহাদেব, জয় শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, শিব শম্ভু। বেরিয়ে যা, পেটে বসে আছিস আমি জানি, আস্তে আস্তে বেরিয়ে যা। বাবা ইনকো লেকে যাও, যা শরীর ফেলে বেরিয়ে যা। হর হর মহাদেব, জয় শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, শিব শম্ভু। জয় ভোলেনাথ, বম বলে। জয় ভোলেনাথ, জয় মা মনসা মায়ের জয়, জয় বালাজি বাগেশ্বর, জয় সন্ন্যাসী বাবা, জয় ভোলেনাথ। बाबा और एक बार लेके आओ, खेल के खोल के और एक बार लेके आओ। ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो। राम 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 राम। জয়নাম সীতারাম, জয়নাম সীতারাম। সব নাবিতে বসে আছে। জয়নাম সীতারাম, ওখানে কালাকনাম। ওপরে আয়, ওপরে আয়, কথা বল, কথা বল, কথা বল। ছেলে তো তুইও রে। ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, হর হর মহাদেব, জয় শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, শিব শম্ভু। ওং নমঃ শিবায়, শান্তায় করণত্তায় হেতবে নিবেদয়ামি চন্দ্রমাং তদ্গতি বংশ। ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, হর হর মহাদেব। ওপরে আয়, ওপরে আয়। মেয়েটাকে কষ্ট দিচ্ছিস, ওপরে আয়, ওপরে আয়, ওপরে আয়। বল
তুই মরেছিস কিভাবে বল? তুইও ছেলে তো, কে রে? কি করে মরে গেছিলি তুই আবার? তুইও তো ভালো ছিলি। কি নাম ছিল বাবা তোর? বিশু কি বাবা টাইটেল? বিশু রায়। কীভাবে মরে গেছিস বাবা? তুই ভালো ছিলি তুই। হার্ট অ্যাটাক করেছিলি? কত বয়স ছিল? অনেক বয়স হয়ে গেছিলো না অল্প বয়সে হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছিলো? 40? কত 40? আচ্ছা, তো কি হার্ট অ্যাটাক হয়েছিলো? বাড়ি কোথায় ছিল বিশু রায়? দমদম। বিয়ে করেছিলি তো? বউ ছিল তো? তো তুই দমদমে হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছিলো, বউ নিয়ে যায়নি হসপিটালে? নিয়ে গেছিলো? কোন হসপিটালে নিয়ে গেছিলো বাঁচাবার জন্য? দেখ তো কামারহাটি হসপিটালে নিয়ে গেছিলো। তো কি সঙ্গে সঙ্গেই মরে গেছিলি? বাঁচাতে পারেনি ডাক্তার? কোন সালে হয়েছিল বাবা এটা? 2018। তা ঘটনা হলো ছেলে মেয়ে ছিল তোর বিশুরায়? তারা এখন বড় বড় হয়ে গেছে? বউ কি আবার বিয়ে করেছে? জানিস না? যাস না বউয়ের কাছে? তো এই মেয়েটাকে কোথা থেকে ধরেছিস? 2018 মরে গেছিস রাস্তায়? কোথাকার রাস্তা থেকে ধরেছিস? দমদমে। কি করতে গেছিল মেয়েটা বিশুরায়? হ্যাঁ, কাজে গেছিল। কি তুই কোনো গাছে ছিলি না কোথায় ছিলি ধরেছিস যেখান থেকে? হাওয়াতে, বায়ুমণ্ডলে ধরেছিস? উড়ছিলি? কোনো গাছে বসেছিলি না? আচ্ছা, কি চুল দিয়ে ধরেছিস না কি দিয়ে ধরেছিলি? চুল থেকে ধরেছিলি? চুল খোলা ছিল? তাহলে আচ্ছা বিশু, আমাকে একটা কথা বল, তুই তো ভালো ছিলি, তুই একটা জিনিস দেখ তো, আমি তোকে দেখতে বলছি। এই মেয়েটার যে স্বামী এখন বর্তমান, যার সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেছে, ঠিক আছে, তো এই স্বামীটার সঙ্গে কোনো অন্য মেয়ের সম্পর্ক আছে? দেখ তো, তার সঙ্গে কি সহবাস হয়েছে? হ্যাঁ হয়েছে? ভালো না না ছেলেটা? ছেলেটা ভালো, কিন্তু মাঝে মাঝে বিগড়ে যায়। ভালো কি করে বলছিস? ও তো এই বউকেও রেখেছে। করছে মোহতে করছে, মোহতে করছে। নারীর প্রতি ওর একটা আকর্ষণ আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই মহিলাটার পেছনে কি টাকা পয়সা খরচা করে? করে না? টাকা পয়সা তো নেই। না নেই তো, তো সেরকম কাজই করে না কিছু। তো এই মহিলা কি এর বাড়িতে আসে, ছেলেটার বাড়িতে রাত কাটায়? আসতো, আচ্ছা এখন আসে না। আচ্ছা, এখন বন্ধ করে দিয়েছে, তাই তো? অনেকবার সহবাস হয়েছে এদের মধ্যে? দেখ তো, অনেকবার না, কিন্তু হয়েছে। বউটার ছেলে মেয়ে আছে তো? হুম, স্বামীও আছে? হুম, তাদের সঙ্গে কি সম্পর্ক ভালো না স্বামীর সঙ্গে বউটার? মোটামুটি। মোটামুটি। বউটার বয়স কীরকম রে? ওই 32-33। আচ্ছা, এই যে তুই যার উপরে আছিস প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল, এর থেকে কি বউটাকে দেখতে ভালো? মোটামুটি, খুব একটা খাস না। খুব একটা মোটামুটি দেখতে। মানে খুব একটা ভালো নয়, অনেক ভালো নয় আর কি। আচ্ছা, তো ঘটনা হলো যে এইটা কি, এটা আর ওই প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে হচ্ছে কি তোরা আছিস বলে সেই জন্য? প্রিয়াঙ্কার জীবনে বারবার ঘটছে এটা, যেই ছেলে আসছে সেই ছেলেই এরকম করছে, অন্য মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক করছে। জানি না। জানিস না? তা এখন ঘটনা হলো তুই কি চাইছিস? তুই থাকতে চাইছিস না চলে যেতে চাইছিস? বিশু রায় বললি তো, কি করবি? থাকবি না চলে যাবি? মুক্তি দেবো? দিয়ে দেবো মুক্তি? তা যা, আস্তে আস্তে চলে যা, আমি তোকে কষ্ট দেবো না, তুই আস্তে आस्ते चले जा शरीर मिले। बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, बाबा इनको सूक्ष्म तरीके से धीरे से बाबा लेके जाओ, इनको शिव लोक लेके जाओ, इसको मुक्ति प्रदान कर देना। बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, ओम नमः शिवाय शांताय करणोत्ताय हेतवे निवेदयामि चात्मनं तद्गतिवश, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बाबा इनको गले पे फांस लगाओ, पीछ के तरफ खींच लो, गले पे फांस लगाओ, घासीट तो इनको लेके जाओ, मोक्षधाम लेके जाओ। बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, ओम नमः शिवाय शांताय करणोत्ताय हेतवे निवेदयामि चात्मनं तद्गतिवश, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय बाबा नीलकंठाय नमः, जय बाबा पाताल भैरव नमः, जय बाबा नागेश्वराय नमः, जय बाबा कोत भैरव नमः, जय बाबा महाकाल भैरव। बाबा इनको बाबा गले पे फांस लगाओ, पीछ की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पीछ की तरफ खींच लो, जा शरीर पे बेरिए जा। बाबा इनको लेके जाओ, शरीर पे बेरिए जा, आस्ते आस्ते बेरिए जा, पेट पर बैठा हुआ है, बाबा लेके जाओ, शैतान को लेके जाओ, घासीटते लेके जाओ, जा शरीर पे बेरिए जा। हर हर महादेव। बेरो, नाले परे कष्ट पाबি কিন্তু বিশু, আমি বলে দিলাম তোকে, ভালো করে আমি দিচ্ছিলাম, বেরিয়ে যা। তোরা সব নাবিতে বসে আছিস, তাই তো? নাবিতে বসে আছিস তো, যা আস্তে আস্তে বেরিয়ে যা, সামনে আয়, হাত ফেল, হাত রাখ এখানে, যা। আমি সেদিনই বলেছি ওকে, ওর বাস্তুটা একদম খারাপ হয়ে রয়েছে, যা শরীর পেলে বেরিয়ে যা।
ফুলমালা দাও তো। একটু দিনে ওনাকে একটু মিষ্টি আর জল দেওয়া হয়। ছবি বাড়িতে রাখা আছে তো? বাড়িতে আছে, ওই তো খুব কাজে ভালো সব কথা। ওনাকে। যাও বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যা, শরীর ফেলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যা। বাবা ইনকো লেকে যাও, বাবা ইনকো লেকে যাও। বেরোবি না, মারবো কিন্তু আমি। না বেরোলে কিন্তু আচ্ছে সে পিঠাই লাগাবো। বেরিয়ে যা, আমি বলে দিচ্ছি ভালো করে। এক্ষুনি পুরো জ্বালিয়ে দেবো, আমি বলে দিলাম। ও আগেই কেঁদে ফেলেছে। বাবা ইনকো লেকে যাও, বাবা ইনকো লেকে যাও, বাবা ইনকো লেকে যাও, লেকে যাও। ফেল শরীর ফেল, বেরো শয়তানের বাচ্চা। চালাকি বেশি করছিস। বাবা अच्छे से पिटाई लगाओ, शैतान को माने नहीं माने तो अच्छे से पिटाई लगाओ, पूरा शरीर आग लगाओ, जलाओ जलाओ जलाओ, पूरा शरीर जलाओ, फेस पे मारो शैतान को, फेस पे मारो, फेस जलाओ शैतान का, पेट की फेस जलाओ। राम ओम रिंग राम 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 जन्म सीताराम जन्म सीताराम जन्म शैतान को कोमर तोड़ो गणतंत्र, 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 पूरा शरीर आग लगाओ, जलाओ 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 जलाओ, फेस पे मारो शैतान को, फेस पे मारो 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 और गति बढ़ाओ, और गति बढ़ाओ, मारो और मारो और मारो, मानेगा नहीं शैतान, जाएगा नहीं बाबा। अच्छे से पिटाई लगाओ। राम जय ओम रिंग राम 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 राम, और मारो और मारो और मारो। मार खाচ্ছিস मार কে राम 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 राम, और गति बढ़ाओ, फेस पे मारो, वो छाती पर मारो बाबा। शैतान को गले पे फांस लगाओ, दरबार पे उल्टा लटकाओ, गले पे फांस लगाओ, मुंह पर मारो, मुंह तोड़ दो शैतान को, मुंह तोड़ो मुंह तोड़ो मुंह तोड़ो मुंह तोड़ो, पूरा मुंह जला दो एकदम। फेस पे मारो, मोटा मोटा अक्का गोला मारा जाए, और बढ़ाओ और गति बढ़ाओ शैतान को, और गति बढ़ाओ, और मारो और मारो और मारो और मारो। मार खा जाबी ना, मार खाबी, और गति बढ़ाओ बाबा। भोलेनाथ से निवेदन है, बालाजी बागेश्वर से निवेदन है, और गति बढ़ा दिया जाए। गति बढ़ाओ गति बढ़ाओ गति बढ़ाओ, शैतान को कोमर तोड़ो गणतंत्र, कोमर तोड़ो गणतंत्र, फेस पर मारो एकदम, फेस पर मारो, मोटा मोटा अक्का गोले मारा जाए, और गति बढ़ाओ 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 और गति बढ़ाओ। गले पे फांस लगाओ, शैतान का पीछे तरफ खींचो बाबा। भोलेनाथ से निवेदन है, ओम नमः शिवाय शांताय करणोत्ताय हेता में निवेदन चाँदबाना तत्गति वंश, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गले पे फांस लगाओ, शैतान का पीछे तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान का पीछे तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान का पीछे तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान का पीछे तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान का पीछे तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान का पीछे तरफ खींचो। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय शांताय करणोत्ताय हेता में निवेदन चाँदबाना तत्गति वंश। गले पे फांस लगाओ, शैतान का पीछे तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान का पीछे तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान का पीछे तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान का पीछे तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान का पीछे तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान का पीछे तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान का पीछे तरफ खींचो। लेके जाओ मत तो लेके जाओ शैतान को, गले पे फांस लगाओ, शैतान যা শরীর ফেলে বেরিয়ে যা। থাকবি তুই, তোর বাপ থাকতে পারবে না শয়তানের বাচ্চা। তুই কোথায় বসে আছিস তোর আইডিয়া নেই। জয় ভোলেনাথ বম বলে। তুই বুঝতে পারবি না, কোথাও গিয়ে কাজ হবে না বাবা। এই যে জিনিস তোর বাবা জমিতে আছে, পিঠেতে ঘুরে বেড়ায়, আমি তোকে বলছি, যার জন্য সব শেষ করে দেবে, পয়সা থেকে শুরু করে সব শেষ করে দেবে, কিচ্ছু থাকতে দেবে না। ঠিকঠাক হয় না, হয় কি? খেটে আছি পয়সা পাই না। আর ওর শরীরে আছে, ওর শরীর দিয়ে উঠে আসবে একটু। ওর শরীর আমি দিয়ে- ডাকলেই আসবে তোর বাবা, এটা তুই জেনে। ওই দেখ। দরকার নেই, আমার শরীর ভালো না আমার। কিচ্ছু হয়নি, ভয় পাচ্ছিস কেন? আমি ওখানে বসে আছিস তুই, আমি ওখান থেকে ডেকে নেবো, এটাই বলে দিলাম। ওর শরীরেই আসবে, ওর শরীরেই আসবে बाबा और एक बार लेके आओ शैतान को, और एक बार लेके आओ। ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो। राम 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 राम। জয় রাম সীতারাম জয় রাম সীতারাম জয় রাম সীতারাম। পৃথিবীর সব জায়গায় ঘুরে নে, পৃথিবীর কিচ্ছু হবে না। ঠিক করতে পারবি। মেয়েটার কি অবস্থা হবে দেখেছিস? তোর বাদিকেই বসে আছে এই মেয়েটা, দেখেছিস? সব শেষ করে দিয়েছে। একই রকম ব্যাপার। এই জিনিস যে ओम राम 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 রাম 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 রাম। ওখানে কেন? ও যদি আসামের কামাখ্যাতেও ঘুরে আসে, নীলাচল পর্বতের গায়ে বড় বড় তান্ত্রিকের কাছেও যায়, কিছু হবে না যতদিন না এই জিনিস কাটাবে। আমি আগেই বলেছি ওর বাস্তু ভীষণ খারাপ হয়ে আছে আসার আগে। আছে তো, আমি একটা কথা বলছি, ওর বাবার কিন্তু অবনতি ভালো লোক ছিল, ভালো লোক ছিল। শোন বাবা, একটা কথা বলি, তুই বুঝবি না। তুই একটা পড়াশোনা জানিস? যা কিছু জানি। কি জানিস বল, দাঁড়া, কি জানিস? সেটা আমি কি বলছি, আমি 3-4 পড়েছিস, সই করতে পারিস শুধু ওইটুকু? হ্যাঁ, টেলিফোন না, 9 অবধি পড়েছি। এই নাই, তাহলে বাবা ভালো মানুষ ছিল, বাবা ভালো মানুষকে ক্ষতি করবে? বোঝাতে দে। ভালো মানুষকে আজকে ক্ষতি একটা করবে? কথা বলি, তোরা কি বলিস, মানুষ মরে গেলে শত্রু লোকে চলে যায় তো? প্রেত লোকে চলে যায়। শত্রু হয়ে যায় সে, কিন্তু আমাদের মধ্যে আর কেউ বাবা মা কেউ কাউকে চেনে। ও কিন্তু জানে बाबा না। इनको আজকে और एक बार তুই ऊपर करो, আছে, और एक बार ऊपर करो, 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 और एक बार ऊपर करो। जय भोलेनाथ बम যখনই बोले। মানুষ মরে যায় তাহলে চান করে কেন? মরে কিরে যায়। তুই কে? তো আছে। বল কে? 15 দিনের শ্রাদ্ধ পরিচয় দে একটু, অনেকক্ষণ কথা হয়নি। বল 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 তুই কে? থাকে, আর তাকে আরে, রাখার চেষ্টা করা হয় কে না। তুই? কেন? কারণ
बाबा और एक बार झटका मार के लेके आओ, ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो, लेके आओ और एक को लेके आओ, जो भी बैठा हुआ है बाबा और एक बार और एक को लेके आओ, नाभि से लेके आओ, खींच के लेके आओ, खींच के लेके आओ, खींच के लेके आओ, ऊपरे आए, কথা বল কথা বল কথা বল। কে তুই? তুইও ছেলে? ছেলে তো? কে তুই? মেয়ে? হ্যাঁ, কি নাম? হ্যাঁ, সীমা। তুই এত ছেলেদের মধ্যে মেয়ে ঢুকে গেছিস কি করে? হ্যাঁ, ওখানেও কি দলের মধ্যে ছেলে মেয়ে ছিল নাকি? বিয়ে করে নিয়েছিস ওদেরকে? তাহলে কি করে মরেছিলি বাবা? তুই ভালো ছিলি, বল 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 বল, কি করে মরে গেছিলিস সীমা? গায়ে আগুন দিয়ে? কেন বাবা, কত বয়স ছিল তোর? বাজে ছিল একদম। বর কি মদ খেত বাবু? আচ্ছা, ছেলে মেয়ে ছিল? সবে বিয়ে হয়েছিল? কত বয়স ছিল বাবা তোর? অনেক কষ্টে মরেছিস তার মানে। সংসার করতে চেয়েছিলি তাই তো? কত বয়স ছিল যখন মারা গেছিস তুই? 22 না 23? কত ছিল? 25? কোথায় বাড়ি ছিল? শ্বশুর বাড়ি? বারাসাতে। আর তোর নিজের বাড়ি, বাপের বাড়ি? বারাসাতে, কাছাকাছি। প্রেম করে বিয়ে করেছিলি? তাহলে বল, প্রেম করে যে বিয়ে করেছিস তুই তো ছেলেটাকে দেখে শুনে বিয়ে করেছিলি, তা কত? ছেলেটার কি আরও অন্য মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল নাকি কোনো কাজকর্মই করতো না, মাতাল পার মাতাল ছিল? তোকে মারতো? আর কি করতো? গালাগালি সব কিছু? বাকে বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে? তো তোর বাড়ির থেকে কেউ গিয়ে তোকে গার্ড করেনি? ঠিক আছে, না ভুলই করেছিলি তুই। সেটা কথা না, দেখ একটা কথা বলি, তোরও তো মা বাবা ছিল। মাকে বলেছিলি কোনোদিন এই কষ্টের কথা? বাবা মা কাউকেই বলিসনি? বিয়ের কতদিন পরে মরেছিলি তুই? 1 বছর মাত্র? তোরা এই যে ভুলগুলো মেয়েরা করিস না বাবু। সীমা, সীমা টাইটেল কি ছিল বাবা বাপের বাড়ি? হালদার। আর শ্বশুরবাড়ির টাইটেল? দাস। শাশুড়িটা খুব বাজে ছিল না? শাশুড়িও মারতো? আরো এই ছেলেটা তোর বরের ভাই বোন ছিল? দিদি ছিল? ওরাও কি এতে যুক্ত ছিল? বুঝতে পারি, যেটা হয় আর কি। ছেলেটা কাজকর্ম করতো কিছু? বাবা ভালো ছিল, ঠিক আছে, ক্ষতি কেন করবে? ভালো বাবার ক্ষতি করে না? সারা আমাদের বাড়িতে কেন, আমাদের পাড়া সবাই জানে যে আমার স্বামী কিরকম ছিল। খুব ভালো মানুষ। বোঝাতেই আমি পারবো। তুই জীবনে আমি পারবি বোঝাতে পারবো। জীবনে পারবি না। আচ্ছা বাবা, সীমা ইয়ে হালদার ওর বাপের বাড়িতে আমি তোকে বলি তো, ঘটনা হলো তোর এই যে বিয়ের পরে কোনো বাচ্চা কাচ্চা এসে গেছিল? তুই যখন মারা গেছিলি তখন কি প্রেগনেন্ট ছিলি বাবু? আমি নষ্ট করে দিয়েছিলাম, কারণ আমি জানতাম যে আমার বাচ্চা থাকলে পরে আরো কষ্ট পাবে, এরা রাখতে পারবে না। মানুষ করতে পারবো না। ঠিক কথা, একদম ঠিক কথা। কিন্তু আমার একটাই কথা বাবু, তুই তো ওই বাড়ি থেকে বেরিয়েও যেতে পারতি, গিয়ে তো এর থেকে বেঁচে থাকতি, তুই অন্য ছেলেকে বিয়ে করতি, আনন্দে থাকতি। এইগুলো কেন করিস তোরা? আমি এটা জিজ্ঞেস করছি তোকে। তোরটা শুনে আমার কষ্ট হচ্ছে, বুঝছিস? এই যে মরে গিয়ে তুই কি ভালো আছিস সীমা, বল? সামনের জন্মে এই কথা কখনো ভাববি না। বলে তো, শুনেছিস তো যে অপমৃত্যু হওয়া মানে কত বড় পাপ কাজ। তোর যে আয়ু ছিল সেই আয়ুকে তুই নিজে চ্যালেঞ্জ করে তুই মরে গেছিস। তোকে বাঁচাবার জন্য এরা গায়ে আগুন, কি দিয়ে গায়ে আগুন দিয়েছিলি তুই? গ্যাস খুলে দিয়েছিলি নাকি নাকি কেরোসিন দিয়েছিলি গায়ে? আমি কিন্তু সন্তানের ক্ষতি চাইছি না। তোর ছেলে হতে পারে, কিন্তু ও এসছে একটা জ্বালা নিয়ে এসছে। তুই ওর সংসার গোছাবি, ও কোথাও হ্যাঁ বাবু, কিসে কি দিয়ে গায়ে দিয়েছিলি? হ্যাঁ, গ্যাস। গ্যাস কি খুলে? কি তুই 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 একাই মরেছিলি নাকি আরো সব কিছু পুড়ে টুড়ে গেছিল ঘর পর? হ্যাঁ, একাই? তোর বর বাঁচাতে আসেনি তখন? মানে ওই সময় কেউ বাড়িতে ছিল না? তো এখন ঘটনা হলো, যাই হোক, যেটাই হয়েছে, তুই যখন গায়ে আগুন দিলি তখন আশেপাশে কেউ ছুটে আসেনি বাবা? হসপিটালে নিয়ে যায়নি? চারিদিক লাগানো ছিল, ধোয়া তো বেরিয়েছে, একটা মানুষ পুড়ে যাচ্ছে। তারপরে কোন হসপিটালে নিয়ে গেছিল? বারাসাত জেনারেল হসপিটালে। তো যখন নিয়ে গেছিল তখন কি তোর প্রাণটা বেরিয়ে গেছিল শরীর থেকে? সবাই ওই মেয়েটা এসে
জোর করে একে বলেছে এই চুপ কর, ওগুলো তো ভুলভাল কাজ ওকে করিয়েছে। বলেছে যে যদি তারপরে কোন শ্মশানে পুড়িয়ে দিয়েছিল তোকে আবার? তোমার ফ্যামিলিটাকে ভাষা বলে হ্যাঁ, ঠিক আছে, তুই তো বলতিস যে মানে কলকাতার নিমতলা শ্মশানে? আর তোর বরের কোনো শাস্তি হয়নি? তুই কোনো চিঠি লিখে যাসনি ভুলটা করিয়েছে তোর যে এর জন্য তুই মরেছিস? যেগুলো পেয়ে ডাক্তার রয়েছে না, শাস্তি পেয়েছে কি আমি সেটা বলছি। বাবা করিয়েছে। কেস হয়েছিল, ছাড়া পেয়ে গেছে বলে। সেটাই তো হয়, আমাদের শাসন ব্যবস্থাটাই তো এটা, দোষী শাস্তি পায় না। তুই কিছু লিখে যাসনি কোনো চিরকুটে যে আমার বরের আমার মৃত্যুর জন্য আমার বর দায়ী, এরকম কিছু? ঠিক করতে হয় প্রথমে। জমি মানে শরীর থেকে কাগজটা কাটিয়ে জমিটা ফেলে ঠিক দিয়েছিল। করতে হয়। জমি ঠিক করতে রেখে গেলে গেছিলি কি লিখে? করতে হবে? যাতে যে কেউ মরা প্রমাণ মানুষের না ছবি তোকে বাড়িতে পুরোটা রেখেছিলি? ওই ছবিটা কেটে দিয়ে না, শয়তান, আমরা একদম যে শয়তান, একটা তোরা ছবি এগুলোই ভুল করিস। ছেলে বুঝিস না, বিয়ে করে ফেললি। আজকে বিয়ে না করলে বাবা মায়ের কাছে রাজকন্যা হয়ে থাকতি রে, এটা আমি তোকে বললাম। আলাদা ঠাকুর ঘরে জীবনটাও আছে। শেষ হতো না। এখন বাবা মা আছে বাবা? ওই ঘরেই আছে, এবার বাবা মার বয়স হয়ে গেছে? দিবসের দিনকে আমরা just তোর তুই কোন সালে ঘটিয়েছিলি এই ঘটনা? তো হয়ে আছে বাবা, জন্মদিনে 20। আর এই যে প্রিয়াঙ্কার ওপরে এসছিস যে, সেই রকম কোন সালে এসছিস? মৃত্যু দিবস তোর জন্মদিন সব। 24-এ। কোথা থেকে মৃত্যুদিনটা ধরেছিলি? ওর জন্মদিন, মৃত্যুর জন্মদিন। বারাসাতের? আমি তোকে কি করে বোঝাবো এইরকম ঘটনা? বারাসাতে এই- কোথায় বাড়ি ছিল তোর? এই সমস্যা। তোর ঘটনাটা কোথায়- শ্বশুর বাড়িতে ঘটিয়েছিলি তো? ও চলে গেছে। কোথায় বাড়ি ছিল সেটা? বারাসাত কোন গলি? ওর divorce হয়ে কলোনি গেছে, মোড়ে। কাগজে কলমে। কলোনি মোড়ে? ও তো ভালো জায়গা রে কলোনি মোড়। কিন্তু আর তোর শুনেছি বাড়ি আছে। থেকে, এই শ্বশুর বাড়ি থেকে তোর বাড়ি কত দূর ছিল? 1 ঘন্টা। 1 ঘন্টা। বারাসাতেই তো বলছি। সেটা কি ময়নার দিকে? আছে, কিছুটা ওপারটা, তাই তো? অনেক দূর। ছেলেটা কি কাজ করতো তোর বর? চায়ের দোকান ছিল। ওর কাজকর্ম সব মাতাল? নষ্ট হয়ে গেছে। দোকান করে এখনো? হ্যাঁ, ও কথা শুনেছি। বিয়ে করেছে আবার? আবার বিয়ে করেছে? তো তুই এই ছেলেটাকে কেন শাস্তি দিসনি? আমি তোকে মুখ, তুই কি চাইছিস বলতো, তার আগে বল তুই কি চাইছিস? ও আমি চাই শুনতে শাস্তি হবে, দিতে, সব কিন্তু জায়গায় গিয়ে এমনি আমি ওর ধারে কোথায় কাছে যেতে গেছিস, পারছি ঠাকুমার না। কেন? ওরা তো ধরতেই পারেনি তোর কি সমস্যা। গেছিলি কোনোদিন, চেষ্টা করেছিলি? ওর গায়ে কি কোনো কিছু নেওয়া আছে? বুঝতে পারছি না। কিচ্ছু আমি হবে চাই, আর আমি এখনো বলেছে তোকে কোনোদিন যে তোর কষ্ট বাবা পাই, আছে, কারণ আমার আমি চোখের বলছি তোর সামনে বাবা আমার আছে। অন্য কারোর তোর সাথে মা তো ভোগ বলেছিল করছে। মুখ থেকে, স্বপ্নে আর দেখি, কথা বলি। এই মেয়েটার আমরা কাছে বুঝতে পারি, এসেছিলাম এই মেয়েটাকে বাঁচাতে, কিন্তু বলছি আমি তো, তোর পারিনি বাবু আগে বাঁচাতে। থেকে আছে, কি বললাম? আমিও চাই তোর না যে বাবা আমার মরে জন্য যাওয়ার অন্য আগে কোনো থেকে মেয়ে, তোর আমার বাস্তু মতো খারাপ, অন্য তোকে কোনো ভুল মেয়ে কাজ কষ্ট পায়। করিয়েছে, বিয়ে করিয়ে। তুমি পারলে এই মেয়েটাকে সমস্ত বাঁচাও। জানে আমি তো ওরা বাঁচাবো এই মেয়েটাকে। তা আমি এটা তোকে বলছি, সেম অবস্থা আমার মতনই কিছুটা, ওর নিজেরও, সেটা আমি বুঝি। মেয়েটা আমি কথা জানি। শুনছে না আমার, জানিস তো? আমি বলছি এই ছেলেটা ভালো নয়, ঠিক আছে? যে ছেলেটার সঙ্গে আজকে আছে, ওটা হয়, ওটা তো আমারও হতো। আমিও তো ছেলের সেম ভালোর জন্য। কথা বোঝে না। এই যে আমি বললাম না, মেয়েরা কথা শুনতে চায় না। আমি কিন্তু প্রিয়াঙ্কাকে বলছি একে বাদ দে, দিয়ে তুই ভালো ভালোবাসতে, তুইও তো ভালোবাসতি বলে আজকে ওখানেই মরেছিস। তুই তো, তুই আমাকে একটা কথা বল, তোর সঙ্গে যবে থেকে খারাপ ব্যবহার করলো, তুই যদি সেদিন ভালোবাসাটাকে নষ্ট করে দিয়ে তুই যদি অন্য কোনো ছেলের হাত ধরে থাকতি, আজকে হয়তো তোকে খারাপ জায়গায় চলে যেতে হতো, আমি মানলাম। তুই হয়তো খুব যেখানে নোংরা কাজ হয় সেখানে যেতে পারতি, কিন্তু জীবনে প্রাণে মরতি না। এত বড় কথাটা আমি তোকে বললাম। এই জিনিসটা কিন্তু প্রিয়াঙ্কাও শুনছে না, এটা আমি তোকে বলে দিলাম। তোর বাড়িতে না আমি যাকে, তোর বরের নাম কি আমাকে বলতো? আমি একবার তোর বরের মাথায় চাপাবার চেষ্টা করছি, পাঠাচ্ছি। বলতো বরের নাম কি? তুই তো শুনবি না কারণ। দেরি করে দিই। মেয়েও দিলীপ হালদার। মেয়ে ঠিক বয়স কত করে, এখন? যেখানে থাকি মায়ের কাছে 40। ইচ্ছা করে আলাদা বরকে নিয়ে। মেয়েরও সংসারে ডিফেক্ট। দিলীপ হালদার তো বাড়িটা খারাপ হয়ে আছে না? শ্বশুর বাড়িটা বাবা, আমি তোকে পাঠাচ্ছি, তোর বরের কাছে আমি পাঠাচ্ছি। তুই যদি পারিস বরের মাথায় চেপে বরকে শাস্তি দে, পারলে ওকে জানে শেষ করে দে। আমি চাই তুই প্রকৃত বদলা নে, যে করে হোক ওর অ্যাক্সিডেন্ট ঘটা, যাতে চায়ের দোকান ওর বন্ধ হয়ে গিয়ে আগুন লেগে যায়। যেভাবে তুই মরেছিস আমি সেইভাবে চাই তুই তোর বরকে জ্বালা, ঠিক আছে? আমি তোকে শক্তি প্রদান করছি, তুই সেই শক্তি নিয়ে উড়ে যাবি, ঠিক আছে? দিলীপের পাশে, দিলীপ কি হালদার, দিলীপের কাছে উড়ে যাবি, ওর মাথায় আজকে চাপবি, আজকে তুই শেষ করে দিবি দিলীপকে, ঠিক আছে? আমি পাঠাচ্ছি, তোকে শক্তি প্রদান করছি, বাবা তোকে শক্তি দেবে। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। बाबा इनको पूर्ण शक्ति प्रदान किया जाए बाबा। इनको दिलीप हलदर के पास भेजो बाबा। इसको जो पोतीदेव था इसको मारा था, इसको पोतीदेव ने इसको मारा था बाबा, उसको भेजो, अभी इसी वक्त भेजो बाबा। एकदम जाते इसको पूर्ण शक्ति प्रदान करो, सीमा को जाते दिलीप को मार पाए बाबा। पूर्ण शक्ति प्रदान करो, जा तू उड़े बेरिए जा, जा बाबार संगे, बाबा भोलेनाथ एसছে তোকে নিতে। जय भोलेनाथ, बम बोले, हर हर महादेव।
যা আমি তোকে পাঠাচ্ছি, যা আস্তে আস্তে বেরিয়ে যা দিলীপের কাছে। बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, बाबा इनको पूर्ण शक्ति प्रदान किया जाए। सीमा हलदार को पूर्ण शक्ति प्रदान करो, जाते सीमा हलदार उड़ के जाए बाबा दिलीप हलदार के पास। इसको जो पतिदेव था, इसको आगुन में पुराया था बाबा, उसके पास उड़ के जाओ बाबा। जय भोलेनाथ बम बोले, जा आस्ते आस्ते बेरिए जा, जय भोलेनाथ बम बोले, जा बेरिए जा, चले जा दिलीपेर काছে। बाबा लेके जाओ, दिलीप के पास भेजो बाबा, बाबा सीमा को दिलीप के पास भेजो बाबा, छोड़ना मत बाबा। जितना तड़पाए उससे भी 10 गुण ज्यादा तड़पाओ बाबा। जय भोलेनाथ बम बोले, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शांताय करणत्ताय हेतावे निवेदयामि चाँदमनं तद्गति मनसा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु। जय भोलेनाथ बम बोले। जय बाबा नीलकंठ नमः, जय बाबा पाताल भैरव। जा बेरिए जा इयर काছে চলে যা শরীর पे। जय भोलेनाथ जा। এর কি আর করতে হবে? এর কোনো কথা মানছে না, এরই জয় ভোলেনাথ, হর হর মহাদেব। জয় শিব শম্ভু, শিব শম্ভু। জয় বালাজি বাগেশ্বর। চোখটা তাকা আগে। জয় মা, জয় মনসামায় জয়, জয় মা তারা তারা তারা, জয় মা তারা, জয় জয় তারা, জয় বম জয় তারা। রাগ হচ্ছে আমার উপরে? কেন রাগ হবে? আমি ঠাকুর তো আমি এসেছি, রাগ করবো কেন? হাত পা হাত এরকম রাখ, শরীর একদম হালকা রাখবি, আটকাবি না। শরীরে পড়ে গেলেই বেরোবে ও। ওই আছে বাড়িতে, ওই এই শরীর দিয়েই ওকে মুক্তি দিতে হবে। কি নাম? সাইডে সরে যাবো। তুই একটু কি হলো, ভয় পাচ্ছিস কেন? না না, ভয় তুই তো পাচ্ছি ওখান না। দিয়েই বললি আমি এসব করবো না বাবা, আমার ভয় না, লাগে। সেই জন্য আমার কোমরে তো একটু ব্যথা হয়েছে। কিচ্ছু হবে না, কোমরের ব্যথা আমি এক্ষুনি নামিয়ে দেবো। কোমরের ব্যথা আমি এক্ষুনি কমিয়ে দেবো। তোর শরীর দিয়ে মুক্তি হলেই কমবে। তুই দেখার চেষ্টা করবি, ও আছে, এক্ষুনি আসবে। কি নাম রে তোর বাবার? অলোক কর্মকার। দুপাশে ভুলটাকে চটকাচ্ছিস কেন? একটা বয়স্ক মানুষ, তুই ঠাকুরের ফুল নিয়ে চটকাচ্ছিস? না না, চটকাচ্ছি না আমি। ফেলে দিবি, এরকম রাখ হাত। তোর শরীর, চোখ বন্ধ রাখবি, চোখ খুলবি না, একদম ক্লিয়ার হবে। কিন্তু কিচ্ছু হবে না, পড়ে গেলে মতো বেরিয়ে যাবে, মুক্তি হবে তোর পরে। হ্যাঁ, শ্বশুরের নাম কি তোর? প্রিয়াঙ্কা কি টাইটেল কি? হ্যাঁ? কি হচ্ছিল এতক্ষণ? তোর বাবার নাম বললি? অল্প অল্প। নন্দলাল আর অলোক। কোথা থেকে এসছিস তুই? বাবুইয়াটি। কে কে আছে বাড়িতে? বন্ধ। একদম শরীরকে ছেড়ে বাবা দিবি। মা আছে? পড়ে কি গেলে হচ্ছিল এতক্ষণ জানিস? বেরিয়ে যাবে, তোর আজকে ওর জানিস সব জন্যই জানিস? ব্যথা। ঠিক আছে বস, তোকে এবার আবার দিচ্ছি। জয় ভোলেনাথ বম ভোলে, চোখ বন্ধ, খুলবি না চোখ। जय भोलेनाथ बम भोले, हर हर महादेव। जय शिव शंभु। बाबा इनको एक बार चेकिंग लगा दिया जाए। बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, इनको एक बार चेकिंग लगाओ। इनको घर में उड़ के जाओ बाबा। घर में जो खोला हुआ प्रेत है सबके एक साथ पकड़ के लेके आओ। তোর বাবার নাম কি? অলোক এর নাম কি? তোর মায়ের নাম? नमिता कর্মকার। बाबा नमिता को नीचे करो, आलोक को ऊपर करो। आलोक जहाँ पर घूम रहा है बाबा, शैतान को मुट्ठी कायद करो, उड़ के जाओ आलोक पे। आलोक के पास उड़ के जाओ, शैतान को मुट्ठी कायद करो। मुट्ठी कायद करके इनको मस्तक पे लेके आओ। ना माने तो मोटे मोटे किले मारो, चापड़े मारो। आलोक के लेके आओ, झटका मार के खेल के खोल के लेके आओ। ऊपर करो, ओंगरे का राम 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 राम। ओम नमः शिवाय, शांताय करणत्ताय हेतावे निवेदयामि चाँदमनं तद्गति मनसा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय शिव शंभु, शिव शंभु। आलोक हाजी नाजी लगा दिया जाए बाबा। आलोक को शैतान के पास उड़ के लेके जाओ। आलोक के पास उड़ के जाओ। आलोक अभी जहाँ पर घूम रहा है, आलोक कर्मकार बोल के जहाँ पर घूम रहा है, शैतान को अभी इसी वक्त लेके आओ। ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो। आलोक कर्मकार हाजी नाजी लगा दिए जाए। नमिता को एकदम नीचे करो। आलोक कर्मकार को ऊपर करो, ऊपर करो। राम 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 राम। जय राम सीताराम, जय राम सीताराम, जय राम सीताराम। बाबा इनको गले पे फांस लगाओ, साधन को पीछ के तरफ खींचो। गले पे फांस लगाओ, साधन को पीछ के तरफ खींचो। गले पे फांस लगाओ, साधन को पीछ के तरफ खींचो। गले पे फांस लगाओ, पीछ के तरफ खींचो। गले पे फांस लगाओ, पीछ के तरफ खींचो। ओंगरे का लखनऊ, ओंगरे का लखनऊ, ओंगरे का लखनऊ, ओंगरे का लखनऊ। राम 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 राम। बाबा अंडो कल्प हाजी गाजी लगा दिया जाए बाबा। इनको मस्तक पे नमिता को नीचे करो, शैतान को ऊपर करो, आलोक को ऊपर करो, अवलोक को ऊपर करो। लेके आओ, लेके आओ, खेल के खोल के लेके आओ। ओम नमः शिवाय, शांताय करणत्ताय हेतावे निवेदयामि। जय बाबा नीलकंठ नमो, जय बाबा नीलकंठ, जय बाबा पाताल भैरव, जय बाबा नागेश्वर नमो, जय बाबा कद भैरव नमो, जय बाबा महाकाल भैरव नमो। जय भोला महेश्वर, जय शंकर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंभु, शिव शंभु। একদম শরীর ছেড়ে দে, পড়ে গেলেই বেরিয়ে যাবে। लेके आओ आलोक को, लेके आओ आलोक को, लेके आओ। ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो। শরীরকে, শরীর আটকাচ্ছে, আটকাবি না, একদম বুকে উঠেছে।
ওং রিং রাম 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 ওং রিং রাম 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 জয়রাম সীতারাম জয়রাম সীতারাম বাবা গলপে ভাঁজ লাগাও শতাঙ্গ পিচকাদারো কিজো ওং নমঃ শিবায় শান্তায় করণত্তায় হেতামে নিবেদামি চদ্মনাং তদ্গতিমশ ওং নমঃ শিবায় ওং নমঃ শিবায় ওং নমঃ শিবায় হর হর মহাদেব জয় শিব শম্ভু শিব শম্ভু শিব শম্ভু শিব শম্ভু জয় ভোলেনাথ ভোম বলে বাবা ইনকো গলে पे भाঁজ লাগাও শতাঙ্গ পিচকাদারো খিচো গলে पे भाঁজ লাগাও শতাঙ্গ পিচকাদারো খিচো ওং নমঃ শিবায় শান্তায় করণত্তায় হেতামে নিবেদামি চদ্মনাং তদ্গতিমশ ওং নমঃ শিবায় ওং নমঃ শিবায় বাবা গলে पे भाঁজ লাগাও শতাঙ্গ পিচকাদারো খিচো গলে पे भाঁज লাগাও শতাঙ্গ পিচকাদারো খিচো गले पे भाँज लगाओ शतांग पिचकादारो खींचो गले पे भाँज लगाओ शतांग पिचकादारो खींचो ओंगरे कलाकनम 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 ओंगा मनुमंत्र ओंगा बागे सराय बिरबिरम पाठ सात तारा 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 जय माता तारा जय जय तारा जय बम जय तारा ओंगरे कलाकनम 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 ओंगा मनुमंत्र ओंगा बागे सराय बिरबिरम पाठ सात तारा 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 जय माता तारा जय तारा जय बम जय तारा ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय हर हर महादेव बाबा गले पे भाँज लगाओ शतांग पिचकादारो खींचो गले पे भाँज लगाओ शतांग पिचकादारो खींचो गले पे भाँज लगाओ गले पे भाँज लगाओ गले पे भाँज लगाओ शतांग पिचकादारो खींचो ओं नमः शिवाय ओंगरे कलाकनम ओंगरे कलाकनम ओंगरे कलाकनम ओंगरे कलाकनम ओंगरे कलाकनम ओंगरे कलाकनम ओंगा मनुमंत्र ओंगाम बागेश्वराय बिरबिरम पाठसा 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 तारा 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 जय माता तारा जय जय तारा जय बम जय तारा बाबा गले पे भाँज लगाओ शतांग पिचकादारो खींचो 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 गले पे भाँज लगाओ धरबे ना गले पे भाँज लगाओ पिचकादारो खींचो गले पे भाँज लगाओ शतांग पिचकादारो खींचो गले पे भाँज लगाओ शतांग पिचकादारो खींचो ओंगरे कलाकनम ओंगरे कलाकनम ओंगरे कलाकनम राम ओंगरे राम 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 शरीर फेले बेरिए जा ओंगरे राम 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 पूरा काटो बाबा पूरा काटो पूरा काटो पूरा काटो पूरा काटो पूरा काटो पेट में जो भी बुरा है बाबा मुंह से निकाल दो जो भी पेट में बुरा हुआ चीज़ है बाबा मुंह से निकाल दो मुंह से निकालो ओंगरे राम 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 सब আছে ओंगरे राम 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 फोटो तो আছে ओंगरे राम 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 ओंगरे राम 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 बाबा पेट में जो भी बुरा हुआ चीज़ है पूरा खींच के निकला ओंगरे राम 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 जयराम सीताराम जयराम सीताराम जयराम सीताराम जयराम सीताराम जय भोलेनाथ।